You found that only one person was blessed. Pendant que toute la foule, Meanwhile, the whole crowd was ils there. avaient besoin de la main de Dieu. They needed the hand of God. Ils avaient besoin de vivre quelque chose de They la part needed de to Dieu. live something from God's Mais realm. différence des Alaki. But the Les Alaki. Be speaking during these 7 days, On parle sur la parole. speaking upon the word of God. Que Dieu soit loué. May God be Je suis praised. aussi reconnaissant envers mon Père. I'm also grateful to my Father. Papa, en tout cas, merci beaucoup. Father, thank you so Vous much êtes en train de faire. for what you are doing into my life. Et comme je l'ai dit souvent, je suis As I always say, mostly, I'll always be ça grateful. fera pratiquement 17 ans. It will be close 70 years, 17 years. I'm always on your side. Petit à petit, nous sommes en train d'avancer. Little by little, as Et we Dieu le progress. fait, c'est à travers vous. If I'm doing this, it's through you. I'll always be grateful. Que mon Dieu continue toujours à vous faire du bien. May God keep on doing you good. Toujours accomplir ce qu'il a préparé pour vous. Always to keep on Et accomplishing je what sais, He prepared et for je l'ai you. toujours dit, I always say this. oh, nous sommes What we see, ce n'est que le début du commencement. it's only the beginning of Je sais greater que success. notre Dieu, I know our God has blessed Et you je suis that He planned, qui va le faire. and I'm sure He's Je going suis sûr to accomplish them. And I'm sure He's going to accomplish them. I'm sure. Je suis sûr. I'm sure. Maman, que Dieu aussi vous bénisse. Mama as well, may God bless you for your Est-ce qu'on presence. peut aussi acclamer pour Can you eux? applaud for them as well, please? Acclamons. Let's applaud. You found that only one person was blessed. Pendant que toute la foule, Meanwhile, the whole crowd was ils there. avaient besoin de la main de Dieu. They needed the hand of God. Ils avaient besoin de vivre quelque chose de They la part needed de to Dieu. live something from God's Mais realm. différence des Alaki. But the Les difference Alaki was n'approchent là-bas, on l'a on how they were drawing close to that God. C'est-à-dire que Baola Bazalaki pour approcher, il faut s'approcher différemment de Mususu. To God, they were approaching God. Ils pouvaient vivre le miracle. They could live the miracle of God. C'est pourquoi je t'encourage ce soir. So I encourage you this Bien evening, aimé, beloved, n'importe quoi lelo. this evening, Changez nos pensées na yo. change your Avant mindset. de compter avec l'écriture. Before we go into scripture, La Bible dit ceci. the Bible Que says, ceux-là qui s'approchent de those who l'Éternel, draw close to the il Lord, faut pas dire Makenza Bonnet. they need to believe that God exists. Et quand tu crois à l'existence de Dieu, And once you believe in the c'est existence of une God, attitude de mon combo. there is an attitude Quand il est that présent someone takes when devant la face de he's l'Éternel. in front of God. Et je le dis souvent. And I mostly say, it's not only just to Mais smile, l'attitude de silence fait le bas. but the attitude of silence can also speak. Vous pouvez voir une personne, il est calme. You may see Et someone il who's est calm, connecté à ton but he's so connected to the throne of God. Connecté à ton âme. Connected to the Et je throne of te God. conseillerais bien aimé. And I would advise Pendant you, ces 7 jours, during these 7 sois days, connecté à Dieu. be connected to God. Si on se connecte à Moutou, If you connect to a man, Moutou on a on peut se le the côté. man that I am, I cannot give you Je n'ai anything. rien à te donner. I have nothing Mais to give c'est to you. Dieu-là, But il a God, quelque chose pour He toi. has something for your life. Dieu, il a quelque chose pour God toi. has something for you. C'est pourquoi il nous a réunis. That's why He brought us together. Il a permis que nous puissions avoir 7 jours. He allowed us to be together for 7 days. Et nous sommes en train de parler And we are de speaking la parole about a word qui fait vivre. that makes life. C'est ça notre terme de ces 7 jours. This is our theme for the La 7 parole. days. The word of God Qui fait vivre. that makes life. La parole. The word. Vous savez bien aimé, You know, beloved, la Bible, the Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. it's an inspired word of God. Parce que la Bible elle est claire. Because the Bible declares Toute écriture est inspirée. every scripture is inspired from God. Et pendant que je méditais, je me suis dit, While I was meditating, I told myself, c'est-à-dire que si la Bible est la parole inspirée de Dieu, if the Bible is the word inspired by Dieu God, parle à travers sa parole. and God speaks through His word, Est-ce que Dieu se limite là? that God stopped from there. C'est ça la question que je me suis posée. This is the question that I did ask myself. Parce que nous voyons dans la Bible, Because we see in the Bible, la Bible déclare ceci. the Bible declares this. Vous avez trouvé dans la Bible, il y a quelque part la parole dit ceci. You found somewhere in La the Bible where the parole word de says, l'Éternel the word of the Lord was La found. Bible dit ceci. The Bible says it. Et Dieu dit. And God says,
Maran. We reach there. Au commencement, In the beginning était la parole. was the word. La Bible dit qu'au commencement était The la Bible said, parole. in the beginning was the word. Donc c'est-à-dire, So it means la parole a existé the word existed avant le commencement. before the beginning. Parce que le monde Because the world, est dans le commencement d'amour. it has its own beginning. Moi et toi, You and I, tous dans le commencement la we vie. have our beginning. Tous dans la souka. And we also have our hand. Même le monde que vous voyez Even the world that you see, est dans la souka d'amour. it has its own hand. Mais la parole But the word qui a existé that existed avant le commencement, before the beginning c'est la parole éternelle. is eternal word. C'est la parole éternelle. It's an eternal word. La Bible, c'est l'écriture, c'est un livre ensemble de The Bible, textes écrit par des hommes. it's command of text Et parmi ces written hommes, by il y a men. des prophètes, Among those men we see prophets, il y a des apôtres the apostles qui s'étaient inspirés des dieux. who were inspired Et by ils ont God, écrit la Bible. and they wrote the Bible. Et il y a la parole, parce que nous parlons de la parole de Dieu. There is a word because we speak about the word of God. Et la parole de Dieu, The word of God, c'est Dieu it's God qui se révèle. who reveals himself. C'est Dieu It's God qui s'exprime. who expresses himself. Parce que vous savez une chose bien aimée. Because you know one thing, beloved. Si nous limitons Dieu If we limit God seulement dans la Bible, only by the Bible, ça dit que Dieu n'est pas profond. it means God is not that deep. I I know you won't say amen because you don't understand. Parce que la parole ici Because the word here, the Bible, était inspirée. was inspired. C'est par Dieu. It's by God. C'est-à-dire que quand Dieu a inspiré aux hommes, When God inspired men, est-ce que Dieu was God. a donné toute sa totalité dans la Bible? He gave his entireness or complete into the Bible. La Bible dit, The Bible says, il y aura un jour there will be a day que nous allons le voir that you're going to see him tel qu'il est. as he is. La Bible nous explique Dieu. The Bible explains God to La us. Bible nous révèle Dieu. The Bible reveals to us Mais God, ce n'est pas sa totalité. but it's not in fullness. La parole de Dieu, The word of God, c'est lorsque Dieu révèle. when God reveals, C'est lorsque Dieu inspire. it's when God inspires. Est-ce que Dieu a cessé de révéler? Did God stop from revealing? Est-ce que Dieu a cessé d'inspirer? Did he stop from inspiring? C'est ça des questions quand tu lis la Bible. These are questions when you are C'est que reading le the Père nous Bible. dit souvent. As Father always tells us, Et ça arrive à la question quand tu te poses. there are questions that when you ask Ça yourself te those permet questions, d'aller plus loin. allows you to Ça even permet search même à deeper. Dieu It allows révéler God certaines to choses. reveal to you certain things. La Bible présente Dieu, le Dieu révélateur. The Bible presents Pas God le as Dieu a God qui who a reveals. révélé, mais le Dieu révélateur. Not the God who's revealing, not the God who revealed. La parole de Dieu, The word of God, c'est aussi une personne. it's also a person, Et cette personne, c'est Jésus-Christ. and that person is Jesus Christ. Je lui donnerai le nom d'Emmanuel, You shall give him the name of Emmanuel, Dieu parmi son peuple. God among his people. La parole s'est faite chair, The word that became flesh, et cette parole a habité parmi les hommes. and that word dwells among men. C'est-à-dire que quand nous lisons Jean, It's mean when we read the book of John, from where we read ici it, la Bible nous présente trois dimensions here the Bible shows to us three dimensions de la parole de Dieu. of the word of God. Premièrement, Firstly, la parole the word qui est éternelle. which is eternal. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Because the Bible said in the beginning was the word. Et nous savons que la parole de Dieu n'a pas de fin. And we know that the word Parce of God que is Dieu lui-même endless. n'a ni commencement. Because God himself has no beginning, no end. C'est ça Dieu. This is God. Parce qu'il est question de la parole de Dieu. Because it's about Il the est word of question de God. celui qui est éternel. It's about the one who's ever living. C'est-à-dire que sa nature Meaning that
his nature est éternelle. it's eternal. Sa nature. His nature. Et même sa parole. And even his word. C'est pourquoi avant d'avancer, That's why because j'étais we go fort. further. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue d'inspirer. Till today, God is still inspiring. Jusqu'aujourd'hui, Till Dieu today. continue de s'exprimer. God is still expressing himself. N'est-ce pas que la prière, c'est une conversation avec Dieu? Isn't a prayer interaction between you Et and lorsque tu God? parles avec une And when personne, you are speaking with tu t'attends someone, quoi? it's about what? À la réponse de la personne. You expect C'est-à-dire someone que to quand Dieu te reply. répond, Meaning ça when veut dire God que Dieu answers parle. you, meaning God speaks. Dieu s'exprime encore. God is still expressing himself till today. Parce que nous servons un Dieu Because we qui serve n'est a pas God mort, who il is est not vivant. dead. No, he's Et celui alive. qui vit, il parle. And the one who lives can speak. The one who's alive can speak. Allô Baka. He speaks. Allô Baka. He speaks. C'est pourquoi vous allez comprendre même dans la vie, That's why you're going to understand even in life. à force d'évoluer, As much as you vous allez progressing, comprendre que le monde va dire que you're going to see people telling you, your intelligence has really expanded. connaissance ne collie. Your knowledge has really increased. Dieu il est un Dieu profond. God is a deep God. It's so Et deep. je crois que pendant ces 7 jours, And I believe during these 7 days, quand on parle de la parole, as we're speaking about the word of God, that makes life, Dieu va nous expliquer ces choses. God is going to explain to us these things. Vous savez quoi, bien-aimé? You know what, beloved? La parole The word qui fait vivre. that makes life. Parce qu'avant de comprendre les effets du Because before understanding the effect of something, il faudra d'abord comprendre la chose. you need to understand first the thing. Papa peut faire une explication. Father gave us an explanation. On dans le téléphone. You know, you might have a phone. Ce qu'on a une option. If you know Le options, téléphone on a une égalité. how it should function, you neglect certain options. On néglige. You neglect them. Mais ce qu'on a une option. But if you know the Option option, dans le téléphone. every C'est-à-dire option in que your tu phone, vas chérir la chose. meaning you're going to cherish the thing. Tu vas chérir la chose. You're going to cherish Tu the sais thing. que, oh, et You non, know that. No, what I need, I'll find it on this option. I'll go straight away. C'est pourquoi il est important. That's why it's so important. Avant de vivre les effets de la Before parole, leaving the il effect of faudra the word d'abord of God, comprendre you need to la parole understand c'est firstly, quoi. what is the word? Parole les anime. What is the word? Parole. The word. What is it? Il ne s'agit pas de la parole d'un homme, It's not about the word of a mais man, la parole de celui qui est éternel. but the word of whoever lives Vous savez, forever. éternel, ça veut dire quoi? You know, eternal means Celui qui n'a ni commencement, the one who has no ni fin. beginning, no end. Il s'agit de sa parole. It's about his word. Il s'agit de sa parole. It's about his word. Parce que moi, je crois en Dieu qui parle jusqu'aujourd'hui. Because I believe into a God who Et speaks c'est ça today. même l'attitude de notre Père. This is in the attitude of our Il nous Father. parle d'un Dieu qui parle. He speaks to us about the God who speaks. Il nous parle d'un Dieu qui se He révèle. speaks to about Et the il a God who fait du jour au reveals. jour. And he does that from day to day. Asala chaque jour. He does it every single day. Asala chaque jour. He does this every single day. La parole éternelle. The eternal word. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Because the Bible said in the beginning was the Avant word. parole So, déclarée. before the word La parole declared. qui a tout créé. The word that created Il y avait everything. la parole qui est Dieu lui-même. The word which is God himself. Qui a existé That existed avant la parole qui a été déclarée. before the word could be declared. La Bible dit. The Bible Et said, la parole était avec Dieu. and the word was with God. Était avec Dieu. It was with God. On a dimension où ça This parle is de la another divinité. dimension. Ça parle de la divinité. Speaking about divinity. C'est pourquoi j'ai dit que la parole, That's why I said the word. c'est une personne. It's a person. Et dans la divinité, il y a 3 personnalités. And in divinity there are 3 people. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Quand on dit que la parole était avec Dieu, When they say that the word was with c'est-à-dire God, qu'on nous dit, on nous parle it de la means divinité. C'est-à-dire que speaking la about parole the divinity. The word was one person in the divinity. La Bible dit, The Bible says, et elle était au commencement avec Dieu. and it was in the beginning with God. Toutes les choses And everything ont été faites par elle. was made by him. Ah, bah,
They take us now to a dimension of creation. Pour nous dire Just to tell us, tout ce qui existe sur la terre, every single thing that exists on earth, c'est Dieu qui l'a créé. God created it. Vous savez, dans la vie, You know in life, tout le monde a connu bateau, et tout le monde a connu bilo comme si on on dirait peut-être que bango we look at certain things that people have thinking that they created them themselves. C'est Dieu. No, God who created them. Dieu il a créé. God created. Et il a aussi donné l'intelligence à l'homme. He also gave the mindset to a man. On a constaté parce que I won't go into that because the man also, as they created like bottle like this, but the source of mindset comes from God. That's another element as well. Tout ce qui existe. Everything that exists. C'est pourquoi quand nous lisons Genèse 1, that's why when we read Genesis 1, verse 1, the Bible declares, au commencement Dieu créa. In the beginning, God created. Il créa la terre. He created earth and heaven. Non, le ciel et la terre. No, heaven and earth. Et on lui dit que la terre était informe. And they said the earth was shapeless and void. Et la parole. And the word started its work. A commencé à appeler à l'existence. Started by starting calling to existence things that were not existing before. Maintenant, qu'est-ce qu'est la parole? Now, what is the word of God or the word? Parole, les amis. Word. What is it? La parole. The word. C'est une manière. It's a manner. Non, un peu simple. Let me simplify it. It's a manner, a simpler way God expresses himself or communicates himself to people. Définition, elle dit que la manière dont Dieu a communiqué. No, it doesn't say the way God communicated. No. This is how God communicates. C'est pour nous dire que même aujourd'hui, He communicates till today. Se révèle. He reveals et transmet and transmits sa volonté alors. His will to a man. Il transmet sa volonté. He transmits his will to a man. Il transmet. He transmits sa volonté alors. His will to a man. Il transmet sa volonté. He transmits his will to a man. Volonté. His will. C'est pourquoi tous les jours, that's why every day, quand tu te réveilles le matin, when you wake up in the morning, cherche la volonté de Dieu. Cherche to know what's the will of God. Cherche la pensée de Dieu pour la journée. Search to know the mindset of God for the day. Tu te réveilles, tu dis Seigneur, you wake up, you say, Lord, voici la journée que tu m'as donnée. Here's the day that you've given me. Mais qu'est-ce que tu aimerais que je puisse faire? But what will you like me to do de la journée? During the entire day? Quelles sont des choses? What are the things que tu vas accomplir dans ma vie? That you are going to accomplish in my life? Parce que Dieu agit et il agit chaque jour. God acts and He acts every single day. Et avant que Dieu fasse quoi que ce soit, and before God could do whatever, il commence d'abord par déclarer. He starts by declaring first to communicate to the person la pensée de la journée. The thought of the day. Vous savez les Écritures. You know scriptures. La Bible. The Bible. C'est la base de la vie chrétienne. It's the base of Christian life. C'est la fondation de la vie. It's the foundation of Christian life. Mais un enfant de Dieu, but a child of God, ne se limite pas seulement là. Does not stop just there. Parce que vous savez une chose, hein? Because you know one thing. Même à ta Bible, even this Bible is known by the witches and wizards. I met an evil doer. Quand il t'explique la Bible, when he explains to you the Bible, you might feel like he's a holy person. Meanwhile, he was from the Rose Cross. Yes, the Rose Cross. Même le diable, even the devil, il connaît la Bible. He knows the Bible. Même le diable, even the devil, il connaît la Bible. He knows the Bible. Souvenez-vous. Remember, Jésus était pour être tenté. Was taken up la Bible déclare quand le diable est venu. The Bible said, when the devil déclaré quoi? The devil declared what? The word of God. Il a utilisé la parole. He used the word of God. Mais ce qui est important, c'est que
que j'aime avec notre Dieu, What I love c'est with our pourquoi la God. Bible dit que That's what the Bible ça ne says. se limite pas par communiquer. It doesn't just stop by. Par définition, ça ne se limite pas par communiquer. It's not mais just ça stop parle by aussi de la communicating, révélation. but also reveals. Et ce que j'aime avec notre Dieu, What I love with our le God. diable a lié la Bible. The devil knows Mais the le Bible, diable manque la but révélation. the devil lacks revelation. Le diable manque la He révélation. lacks the revelation. Il manque la révélation. He lacks the C'est pourquoi un revelation. enfant de Dieu, That's why a child of après God, qu'il disait à Dieu, il est écrit, despite he was saying that it's written or it's written, c'était sans révélation. it was without any revelation. Mais un enfant de Dieu, But a child of quand God, tu lis la Bible, when you read the il Bible, faut lire la Bible you need to read à the la Bible recherche de la révélation de to Dieu. the searching of the revelation from God. Que Dieu te révèle quelque May chose. God reveals to you something. Que Dieu te révèle quelque May chose. God reveals you something. La parole The word fait vivre. that makes life. Si le diable connaît la parole, If the devil knows the word, c'est-à-dire qu'il vit it means he's living par la parole. On peut through the dire ça. word. Can we say that, right? Parce que la parole donne la vie. Because the word of God gives life. C'est pourquoi il y a des dimensions. That's why there are two dimensions. Je vais parler de ça rapidement, puis on avance pas. I'm going to speak about them so quickly, and then we On move va on. parler de Logos et Rhéma. We're going to speak about Logos and Rema. Logos, c'est l'ensemble des Écritures. Logos is an assembly of scriptures. C'est ça. This is it. C'est la Bible. It's the Bible. Mais Ré, mes amis, But what is Rema? Rema. c'est ce qui sort It's what comes out de la bouche de Dieu. from the mouth of the Lord. Né à mourir. That is Rema. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de parler, It means while I'm speaking, nous parlons de la parole qui donne la vie. we're speaking about the word that gives lives or makes lives. Les hommes spirituels, Spiritual men, ceux-là qui sont connectés au trône de Dieu, those who are connected to the throne of God, bazana voix mususu bayoka simawa. they have another voice that they can hear behind. Ezana pensée mususu ayela bango sima. There is another thought that coming on there. Et c'est ce qui m'arrive aussi souvent. This is happened to me J'ai mostly. remarqué quand papa prêche, I've noticed that when Father is preaching, il parle de quelque chose. he's speaking about Vous something. sentez baba, maloba mususu ezoli. I feel like words coming, voices coming to my mouth. And I wonder where it's coming from. Pendant que lui parle de l'amour, While he's speaking about love, mais Dieu te souffle quelque chose. but God whisper to you something in your ear. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. It's what comes out from the mouth Parce of que the Dieu Lord. parle jusqu'aujourd'hui. Because God's still speaking until C'est ce today. qu'il faut retenir. This is what we need to remember. Atika Kolobate, He never stopped jusqu'aujourd'hui Dieu speaking. parle. Till today, God's still speaking. Et même maintenant, Even now, voice. si tu es concentré, If you tu te focus, dis Seigneur, you can say, Lord, pendant un jour, 7 jours, During je these me 7 suis days, dit Nayoka yo. I decided to listen to Oh, you. okay. May you listen to him. Parce que Dieu parle. Because God speaks. Il parle jusqu'aujourd'hui. He speaks till today. Il parle He jusqu'aujourd'hui. speaks till today. Dans Jean 2, In John 2, le premier verset jusqu'au verset 9. verse 1 till 9. C'est l'histoire et le premier miracle que Jésus a accompli. It's the story of Jesus' first miracle. La Bible déclare que The Bible says, they came to a wedding and then they ran out of wine. Et dans cette histoire, And in this story, ce qui m'intéresse aujourd'hui, what captured me c'est le today, verset 5. it's verse 5. C'est la mère de Jésus qui parle. It's the mother of Jesus speaking. N'oubliez pas, Marie avait la connaissance de la personne de Jésus. Don't forget that Mary knew who Jesus was. Parce que l'ange, il s'est présenté vers Marie, Because when the angel presented himself to Mary, he said clearly to Mary, l'enfant que tu vas enfanter the child that you're going to give birth sera to appelé Emmanuel, will be called qui veut Emmanuel, dire Dieu parmi son peuple. meaning God is Il among savait his que c'est people. Jésus. He knew that this C'est un Jesus Dieu parmi son peuple. is a God among his people.
Il y a des choses. There are things. La parole. The word. Parlait de cet enfant. Was speaking about Marie the est au courant de child. ça. Mary was aware of everything. Mais ce jour-là, But on that day, la Bible dit ceci. the Bible says this. Marie dit Mary said aux disciples. to the disciples. Il parle même aux gens organisateurs et à faire. He is speaking the hosting people of the party. He said this. She said this. I said whatsoever he's going to tell you. Marie n'a pas dit. Mary did not say. Faites ce qui est écrit. No, don't do what is written. No. Mais c'est que lui. But rather what him, God, parmi son peuple, among his people, dira, will tell you faites-le and do it. Pendant ces 7 jours, during these 7 days, what did God speak to you about? Parce qu'un homme spirituel, lorsqu'il y a des moments pareils, because a spiritual man, when there's such time, tu prépares, you prepare ta rencontre avec ton Dieu. Your meeting up with your God. C'est-à-dire que tu t'attends à quelque chose. Meaning you are expecting something from God. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? And what did God tell you? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? What did He tell you? Faites ce qu'il vous dira. Do what He's going to ask you to do. Faites ce qu'il vous dira. Do what He's going to tell you. C'est pourquoi il est très important. It's so important, beloved, d'avoir confiance en la parole de Dieu. To have trust in the word of God. C'est pourquoi il est très important de se soumettre à la parole de Dieu. To surrender to the word of God. Il est très important. It's so important de méditer la parole. To meditate upon the word of God. Meaning spending time with the word of God. Vous savez ce qui est vrai? You know what is real or true? Le rêve qui est question ici. The rhema which is about you. Elle trouvera force dans l'eau. It found its strength dans ce qui est écrit. In what is written. Quand tu as la parole, when you have the word écrit de Dieu, written of God, c'est alors que Dieu va te donner les rhémas. Therefore God will give you the rhema. C'est pourquoi je te dis, bien aimé. That's why I'm telling you. Yes. You don't want to always love prophecy. Oh, love prophecies. Attache-toi à la parole. Attach yourself to the word of God. And you receive them. You will receive them. Passez du temps. Spend time avec la parole. With the word of God. Passez du temps. Spend time avec la parole. With the word of God. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse. The Bible says in the book of Revelation. Le premier chapitre. First chapter of Revelation 1. Le verset 7 jusqu'au verset 8. Verse 7 till 8. La Bible dit ceci, voici je The Bible says, avec les nuées. Et tout oreille le verra. Même ceux-là qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamentera à cause de lui. Vous savez une chose à dire? You know one thing, beloved? La croix. On the cross. Pendant que Jésus mourait là. While Jesus was dying. Pendant que Makamozé ko sala. While everything was happening. Il y a deux personnes. There are two people. Oh, bah comprenez qui Makamona différemment. Who understood those what was happening differently. Et aujourd'hui, papa s'appelle sa bisoya. And today, Father spoke about one of the robbers one day. Et sa personnalité, what captured my mind is another personality. The soldier who was looking at Jesus till Jesus died. La Bible dit ceci. The Bible says this. Quand Jésus rendait l'âme, when Jesus was giving away his soul, he said this, Father, entre tes mains, in your hands, j'ai remis mon esprit. I give back my soul, or my spirit. The only person who heard it was the person who was down there like, at the cross. Et la Bible dit ceci. And the Bible says, il a dit assurément, he said, surely, cet homme ici, this man, il était réellement, was really le Fils de Dieu, a son of God. What pushed him to confess that, to say that? Parce que la croix, because on the cross, quelque chose qui était écrit. There was something written. C'est lui qui est le roi. This is the king. Mais lorsque Jésus, but when Jesus declares
He understood it in another way. Et je crois même. And I believe even on that day, I'm not sure that he went back to do his own way. Parce que vous savez quoi? Because you know what? Lorsque Dieu se révèle à when toi, God reveals himself to you, ça change même la façon de it changes even your way of thinking. Ça change même la façon de faire les choses. It changes even your way of doing Ça things. change tout dans la It vie. changes everything in someone's life. Ça change tout. It changes everything. Ça change tout. It changes everything. La parole de Dieu. The word of God. La parole de Dieu. The word of God. La parole de Dieu. The word of God. Et ça, l'histoire, j'aime vraiment ça. There's a story that I like more again. L'histoire de la femme de la perte des sangs pendant 12 ans. The story about a woman who was bleeding for 12 years. La Bible dit ceci. The Bible says this. Elle a entendu parler de She heard that speaking about Jesus. Ayoki. She heard. Comme ce soir, nous sommes en train de parler de la parole. As like this evening we're speaking about the word of Nous God. parlons de la personne de Jésus. We're speaking about Parce que Jesus Christ. la parole, c'est une personne. Because the word of God is a Et cette personne, person. c'est Jésus. And that person is Jesus Christ. C'est Jésus. It's Jesus Christ. Ayoki. She listened. Que celui-ci, il est un homme qui guérit. That this is a man who heals. Mutoyo. This Jésus, man, that Jesus, is doing wonderful things. Et la Bible dit ceci. And the Bible says Elle this. s'est dit en elle-même. She told herself, J'irai. I will go. I'm just going to touch. Et il va quelque chose va se passer. And something will happen. Ça, ce n'est pas mon problème. That's not my problem. Place problème là c'est basé. My problem is this. Lorsque Jésus, it's when Jesus, a touché. He said for who touched me. Et là, je me suis posé la question. And I wondered there. Mais n'est-ce pas que la foi vient de ce qu'on entend? Isn't faith comes from what we hear? Ayoki, et she heard, she confirmed, and then she had to touch. And the Bible said, and the power went down. But why did Jesus search for her? Why? Pourquoi? C'est pourquoi vous allez remarquer. That's why you're going to notice. People who know the word of God. Et ils ont aussi la révélation de la personne de Jésus. And also have the revelation of the person of Jesus. They do things that always surprises others. You do not get. La Bible dit quoi? The Bible says. Jésus s'est dit. Jesus said. Qui m'a touché? Who touched me? Qui m'a touché? Who touched me? The problem wasn't about the touching. No, the problem wasn't in the touching. She heard the story about Jesus. It's true, was true, man. Amen. But Jesus wanted to also hear her speaking. To hear her speaking. C'est pourquoi, bien-aimé, that's why, beloved, étant qu'enfant de Dieu, as a child of God, il faut chercher. You always have to look for may God to speak to you. May God speak to you. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dans l'église. Because today we see in churches, people are more Christians rather being children of God. Jesus did not leave behind Christians. He left the children of God and disciples. C'est pourquoi, bien-aimé, that's why, beloved, I prefer someone to call me a child of God rather than calling me a Christian. Parce que quand on te dit que tu es un enfant de Dieu, because when they tell you you are a child of God, ça permet un peu de réfléchir. It allows you to think a bit. Et permet à nous de réfléchir. It allows someone to think. Me, a child of God. It means il faut faire très attention. You need to be aware. A child is a picture perfect of the Father. C'est-à-dire que quand on te dit que tu es un enfant, when they tell you you're a child of God, on te rappelle, they're just reminding you que tu es l'image that you are the image of God. Tu es l'image. You are the image of God. Tu es l'image. You are the image of God. I know you probably today you are waiting or expecting. Oh, next life.
It's gonna come. It's gonna come, don't worry. If God allows for it to come today, it will happen today. If He doesn't allow, it's gonna come tomorrow. Let's speak about the characteristic of the Word of God. La parole de Dieu. The Word of God. Hébreux 4:12. Hebrews 4:12. La Bible nous dit quoi? What's the Bible La tells us? parole de Dieu est vivante, The Word of God. vivante et efficace. It's living and efficient. C'est ce que la Bible nous présente. This is what the Bible presents to us. C'est que la parole de Dieu est. What the Word of God is. Parole nzambe ezalaka bongo. The Word of God is life. Non, pas bongo, mais ezalaka na bongo. No, it's alive. Pe ezali efficace. And it's efficient. Active. C'est pourquoi, bien aimé, That's why, beloved, nous des chrétiens, as Christians, nous devons savoir une chose. we have to know one thing. Nous avons la vie avec nous. We have life with us. Nous avons la vie. We have life with La parole de us. Dieu est efficace. The Word of God is alive and Plus tranchant. active. Sharper Qui ne peut. than a Quelconque a des tranchantes. À des double-edged tranchants, sword. pardon. Pénétrant jusqu'à partager âme et Penetrate even to divide soul and spirit. jointure et moi. Joint and marrow. Elle juge même les It sentiments, judges even the thought les pensées. and the attitude of the heart. La parole. The Word of God. C'est lui qui vit The one who's living par la parole de Dieu. by the Word of God. La parole de Dieu doit juger The Word of God has to judge ses sentiments. his feelings. C'est-à-dire, It means quand on salaka makambo, when you are doing et que it tu n'es pas reproché, and that you don't quand on a reproach sentiment, yourself, on est when matakayo. those feelings are coming up, Il y a ma belle. evil thinking, Quand on est matakayo, when they are coming up, et que rien ne te and then reproche. nothing really Pose-toi la reproaching question. you, wonder, Est-ce que je vis selon la parole? am I really living according to the Word of God? Ton aïbika aliloba la sa. Or I just know the Word of God? Parce que quand yeba liloba. Because knowing the Word of God and living according to the Word of God, two different things. Et ça m'a remis bali. Two different things. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, Because when we see what is happening vous allez in the world, remarquer, il y a des gens qui déclarent. you're going to notice that people can declare. When he's speaking, Tu sens la connaissance de la parole. you feel the knowledge of the Word of God. Mais quand tu fais des recherches sur sa vie, But when we research about his life, différent dans le bas de déclare. different complete to what he's saying, Différent dans ma comment on va enseigner. different from what he's teaching. La parole de Dieu est vivante, The Word of God is alive efficace, and active. efficace. Active, Qui veut dire ce qui produit which means it produces effects. entendu. Qui produit les effets It produces que la effects personne a besoin. that the person really needs. We can explain it. C'est-à-dire que quand tu pries, And then when you pray, tu déclares la parole. you declare the Word of God. Tu t'attends à quelque chose de la parole. You are expecting something from the Word of God. Tu as besoin de la réaction de la parole. You need a reaction of the Word of God. Because the Word of God reacts. Parole est réagissante. It reacts the Word of God. Si tu pries dans ton cœur, If you pray from your heart, toi, and then bien you aimé, say, la parole beloved, réagit. yes, the Word Mais of la God parole reacts. ne réagit pas selon la pensée. But it doesn't react according to your thoughts. Qui produit des effets. It produces effects. Bah, effet à parole. Effects of the Word of God. Marc 11, Mark 11, le verset 24. verse 24. Si quelqu'un a trouvé, Someone who has found. Marc 11, 4. J'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible dit, The Bible says, tout ce que vous demandez en priant, everything you ask in prayer, croyez believe l'avoir reçu. of receiving it, Et vous le verrez s'accomplir. and you will see it come to pass. Et vous le verrez s'accomplir. And you will see it. Pourquoi? Why? Parce que la parole produit toujours des effets. Because the Word of God always produces effects. Parole est indifférente.
indifférenté. The word of God is not indifferent. Parole, ce que ça déclaré. When the word of God is declared, Avec foi, with faith, la parole réagit. the word of God reacts. La parole réagit. It reacts. La parole réagit. The word of God reacts. La parole réagit. The word reacts. La parole réagit. The word reacts. C'est pourquoi, bien-aimés, That's why, beloved, nous devons aimer la parole. we have to love the word of God. Nous devons s'attacher. We need to attach ourselves to the word of God. Parce que quand tu crois, Because when you believe, Dieu donne God gives par rapport à ta foi. according to your faith. La Bible dit dans une histoire, on est plus nous The Bible says, I'm going back to the story and then we'll finish. The Bible says, Jesus was looking for that lady. Et lorsqu'à Montmillé, And when he saw her, car ta foi, he told just like your faith. car ta foi. Your faith. C'est pourquoi, bien-aimé, That's why, beloved, pour vivre la parole, in order to live the word of God, il faut avoir la foi. you have to have faith. La parole de Dieu fait vivre. The word of God C'est là makes qui ont la life foi en Dieu. to those who believe in God. C'est là qui croient que Dieu, Those who believe that c'est God, Dieu là qui n'a ni commencement that ni God fin. has no beginning nor end. Il est capable de faire au-delà de mon entendement. He is Manifester par sa able to puissance. manifest through His power. Il est capable. He is Parce able. que la parole de Dieu est efficace. Because the word of God is active. La parole de Dieu est efficace. The word of God is active. La parole de Dieu est efficace. The word of God is active. Vivre. Living. La parole de Dieu fait vivre. The word of God is alive. La parole de Dieu fait vivre. The word of God makes Ça fait life. vivre qui? It makes life to who? Ça fait vivre qui? It makes life to who? Ça fait vivre celui qui a la foi. It makes live the one who has faith. Ça fait vivre celui. It makes live the one who has faith. C'est pourquoi, bien-aimé, That's why, beloved, ayons la foi. let's have faith into God, in God. Ce qui est vrai, hein? What is real or true? Dieu, lui, God, Him. de son côté, il n'y a pas de problème. On His part, there's no problem. C'est-à-dire que Dieu, il a tellement besoin de se manifester. He so much need to manifest Himself. Il a tellement besoin de toucher son peuple. To touch His people. Il a tellement besoin de transformer la vie de son He peuple. so much need to transform His people's Mais life. c'est que Dieu cherche. But what God is Dieu looking for, cherche la foi. He's looking for faith. Dieu cherche la foi. He's looking for faith. Dieu cherche la foi. God looks for faith. Il cherche la foi. He's looking for faith. Il cherche la foi. He's looking for faith. Dieu réagit God reacts lorsque la foi se manifeste. when faith is manifest. Il réagit. He reacts. Jésus n'avait pas touché cette femme. Jesus did not touch that lady, Mais c'est la femme qui a touché Jésus. but rather the lady who touched Et la Jesus. Bible déclare But the ceci. Bible declares this. Jésus a senti que puissance m'aurait dit. Jesus felt that there's a power that gone out of me. Pendant que lui n'avait pas touché la femme. While she did not touch the woman. C'est-à-dire que quand tu crois à la parole, Meaning when you believe into the word of God, attends-toi la puissance moko boyo on touché boyo. expect the power to touch your life. Quand tu crois, When you believe, ça peut être ici à l'église, It might ça be peut here at être church. dans ta maison, It might be in ça your peut house. être pendant que tu conduis, It might be ça while peut you're être driving. pendant que tu es en train de marcher. It might be while you're Quand tu walking. crois à la when you parole, believe into the word of God, attends-toi à la réaction de la parole. expect to the reaction of the word of God. Attends-toi à la réaction. Expect the reaction of the word of God. Attends-toi à la réaction. Expect the reaction of the word of God. Believing in God, it allows someone to leave the wonders of the Lord. It allows someone to leave the wonders of the Lord. The wonders of the Lord. Tellement que Dieu il a besoin de manifester sa puissance. As so much God needs to manifest His power. Alors, mais pourquoi aujourd'hui There's someone who told la me, puissance de Dieu n'est pas manifestée? why the power of God is not Et manifest? c'est ça que le monde se pose ma question. This is Il y a mon mot. the question that the world is Parce que nous asking. savons une chose bien Because we aimée. know one thing, Ceux qui beloved. te sont inakala. If you go back in the old times, those who believed under Vous 2000, allez remarquer que you going to dans notice ce moment-là, that il y avait la puissance de Dieu. on that time there was the power of God Il manifesting. y avait la puissance de Dieu qui était. The power of God was manifesting. Je me rappelle même. I remember Après que la even, mission du Seigneur Balobi, they told us a il y avait story. même bateau mususu. There were even people, Mutazo kota kaka na église. when they come out, I'm in the church, the word of God, God, Jesus himself, touch his servant,
ça. It's not even telling you things that you Mais from doing. pourquoi ces choses Why sont those devenues things rares? have become rare? Pourquoi? Why? Parce que les gens Because ne people, croient plus à la they don't believe anymore to the word of God. Parce que les gens Because ne people, croient plus à Dieu. They don't believe into God anymore as it's supposed to be. Dieu il a besoin God needs de restaurer sa gloire to restore His glory dans l'église. in the church. Il a besoin He needs de se manifester. to manifest Himself. Vous savez, hein, You know, He said, I think this way. Azwa Moussala, He took work. il y a qu'à glorifier Jésus. He took the work of glorifying Jesus among the holies. Mais c'est comme si ton père savait Moussala na yo à la télé. It's like we don't give Him His work as it's supposed to be. C'est comme si ton père savait Moussala na nenge sengeli. It's like we don't give Him much work as supposed to be. Le Saint-Esprit n'est pas venu. The Holy Spirit did not Regarder. come to look at us. Le Saint-Esprit The Holy n'est pas Spirit venu seulement pour nous did enseigner. not come only to teach us, Mais il est aussi venu but He pour also came manifester la gloire de to Dieu. manifest the glory of God. Il est venu aussi pour ça. It came also for that. C'est pourquoi vous allez remarquer So you're going to les notice jours de la Pentecôte, on the day of Pentecost, il ne s'est pas manifesté par des enseignements premièrement. He did not manifest through the teaching firstly. Il s'est manifesté par la puissance. He manifests through the power. Il s'est manifesté par la He manifests through the power. Vous savez quoi, bien You aimé? know what, beloved? Ceux qui battent les makaote. If people don't believe in you, that you're a child of God today, la puissance dans Nzambe. because they don't see the power of God in you, La puissance dans Nzambe. they don't see the power of God. Vivre selon la parole. Living according to the word of Vivre par God, la parole. or living through the C'est word of God, aussi it's vivre also la puissance de Dieu. living the power of God. Vivre la puissance. Living the power of God. Le royaume n'est pas basé en parole The seulement. kingdom is not just based in On words. doit prêcher la parole. That word has to La be parole preached. est là, papa doit nous enseigner. Yes, the word is there, Mais Father, nous to be devons preached. vivre la gloire de Dieu. But we also need to live the glory of God. The glory of Quand je God. parle de la gloire, When I'm speaking parce que about la glory, parole même c'est la gloire. because the word of God Himself is glory. That's the truth. The word of God. But in our Il y life, a aussi les éléments there are also qui elements doivent aussi révéler la gloire that de has Dieu. to reveal the C'est glory of lorsque God. la guérison se It's when manifeste. the healing is also shown. Que nous te comptons peut-être par That someone coming here and you go, but going very straight way. It's not fake. C'est le contacter. Not faking it. C'est pourquoi vous remarquez, So you're going to parce notice que nous sommes formés. people are they're creating miracles. Pourquoi? Why? Parce qu'ils ne croient plus en Dieu. Because they don't believe into God anymore. Ils ne croient plus en They Dieu. don't believe into God anymore. Ils ne croient plus. They don't believe Il y into a God quelqu'un qui m'a anymore. posé la question. There's someone who asked me a question saying, N'est-ce pas que Jésus a dit que vous allez faire des grandes choses plus que moi? is that God, Jesus said that you do greater things than me? Soyons un peu de réalistes. Let's be realistic. Non, ça sera la gloire pour le cas Jésus. Who has done more glory than Jesus? Non, ça sera un miracle. Who has ever performed greater miracle than Jesus? Quand on a la main. Walking on the waters. Mais Jésus nous a fait la promesse. But Jesus promised us, Nous allons faire des grandes choses. we will do greater things. Nous allons le faire. We will do them. Mais comment cela va se faire? But how will it be done? Pendant que nous ne croyons plus à la When parole. we don't believe into the word À la anymore. parole, c'est dit qu'à Dieu To the lui-même. word meaning Parce que la God parole, c'est Himself. Dieu Because lui-même. the word of God is God Himself. Pourquoi nous limitons Dieu? Why are we limiting God? Pourquoi tu limites Dieu dans ta vie? Why do you limit God into your life? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi vous limitez? Why are you limiting Him? Pourquoi? Why? Tu vas continuer le faire vivre. We will carry on tomorrow about makes life. Mais pourquoi vous limitez? But why are you limiting Pendant que je God? parle bien aimé. While I'm speaking, beloved, just stand up. Stand up. Pourquoi vous limitez? Why are you limiting God? Pourquoi? Why? No, I don't know my life. Quand tu dis finalement il habité, When you say you don't know about mais tu as la personne but you have a qui est capable de te révéler. who is able to Tu reveal to dis que you. finalement il habité. He is saying that you don't Tu know es en about your train life. de limiter Dieu. You are limiting God. Tu es en train de limiter le Dieu créateur. You are Le limiting Dieu the révélateur. God revealer. Il est capable de te révéler ce
ta vie. Dieu est capable. God is able. Il est capable. He is able. Il est capable. He is able. Il est capable de parler. He is able to speak. Yes, he is able. Il est capable. He is able. Il est capable. He is able. Jésus, lorsqu'il est venu, When Jesus came, un jour les disciples vont traverser. one day Sans se lever. Jésus dormait. La parole Jesus stood up. écrite à la ligne. He used the written word. He was sleeping. Les disciples The disciples, they try to look selon la connaissance. according to the knowledge, Selon les Écritures. according to the scriptures. They said, no, this is not really wake. Let's wake him up himself. Let's wake him up himself. Let's wake him up. Et la Bible dit, lorsque Jésus a mouqué, When Jesus Jésus woke n'a up, pas prié. Jesus did not pray. Il n'a pas dit qu'il est écrit. He did not say Mais it's la Bible written. déclare qu'il a menacé les vents. He stopped the wind. Il a menacé. He stopped it, treating it. Parce qu'il est la personne. Il est lui-même la parole. Himself is the word. Capable de se baser sur les Écritures. Able to base himself Capable on de the révéler ce Able qu'il n'a pas encore révélé à to l'Église. reveal to whatever that he Dieu has est to reveal capable. to churches. God is able. Tu es capable. God is able. Ça m'a capable. God is able. Ça m'a capable. That God is able Il y a côté l'Isaïo. to show you Problème il y a vie na yo. the problem about your life. Obonde la kawana You kusha na always pray, côté. pray and then you go Voici outside. problème la vie na yo ya But kodo. behold, this Dieu is il est the problem capable about de your ça. life. God is able to do that. Capable. He's able. Il est capable. He is able. Il est capable. He is able. C'est pourquoi nous allons prier. So we're going to pray. Nous allons prier. We're going to pray. Nous allons prier. We're going to pray. I'll show you how to use this one. Il est. Sa parole est efficace. His word is active. Sa parole est vivante. His word is alive. Vivante, c'est-à-dire, Alive means c'est ce qui subit it's what suffers from la vie. life. Yemoko lilobeza les gens bon mot. Life, the word itself, it's Ce que life. continue la vie na yo. If it gets into your life, Bon mot yo ne continue. that life Et is comme ça là que makambo ya marchaka te na it's vie gonna na make yo. that thing that Eba na you want vivre. into your life to start living. Eba na vivre. May I start living. Ndenza mbala za capable de l'engo. That's what God is able to do. Il est capable He is de able manifester l'efficacité de sa to parole. manifest the efficiency De of the produire word des effets. and to Dieu produce il est capable. effort. God Et is je crois able. que si tu crois ce And I soir, believe if you believe Dieu il est capable de commencer God cela. is Nous able to start something into your life. allons lever nos mains, nous allons We're going prier. to raise up our hands and Nous pray. allons dire à Dieu. We're going to tell God. La Bible déclare au commencement The et la Bible says in parole. the beginning was the word. Toi, tu n'as pas de commencement. You have no Tu beginning. n'as pas de fin. You have no end. Et nous croyons ce soir. And we believe this evening. Voici que je me présente à toi. Here I am and presenting Nayo the nazana beginning. commencement. I am in the beginning. Nazali la souka. And I'm in the end. Mais nazana besoin. But I need Pendant que je suis en train de vivre. what I'm living. Pendant qu'il y a encore ma vie. What I'm still alive. Que des choses se manifestent. My things manifesting Que in my ta life. parole. May your word Et produit me fait la vie. that will come every Prions dans le nom de in the name Jésus. of Jesus Christ.
Holy Spirit d'agir. to act. Parce que le Saint-Esprit est là. Because the Holy Spirit is there. C'est pour glorifier Dieu. It's to glorify God. Waouh, quelle révélation, Oh, frère. what kind of revelation, brother? Ça m'a ramené dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. It took me to the book of Isaiah chapter 6. Dieu pose la question. God asked the question, Qui enverrai-je? who shall I send? Personne n'a répondu. No one answered. Mais Ésaïe a regardé. But Isaiah looked it. Il a dit, mais He voici. said, here I am. C'est-à-dire, It means tout le monde avait entendu. everyone heard. Tout le monde pouvait dire, mais voici. Everyone could say, Donc le here I am. Saint-Esprit aussi pour The agir. Holy Spirit also in order to act. Il faut que toi, tu sois disposé. Yourself needs to be available. Mon frère, le Saint-Esprit veut glorifier Dieu. My brother, the Holy Spirit wants to Il veut glorify glorifier God. Dieu dans ton problème. Glorify God into your Il problem. veut glorifier Dieu dans ta He famille. wants to glorify God in your Il family. veut glorifier Dieu dans ton He travail. wants to glorify God in your work. Donne-lui Give l'opportunité. him a chance. Dis Seigneur, s'ouvre mon Say, cœur. Lord, open up my heart. Ce soir, This evening, manifeste ta gloire. manifest your glory. Je crois en ta I parole. believe into your word. Regardez cette femme Look at this woman qui a touché who touched Jésus. Jesus. Je vais vous dire la vérité. I'm going to tell you the truth. Cette femme-là That woman n'avait pas déclaré la parole de la foi did not declare a word of faith là où Jésus était. where Jesus was, Mais elle a déclaré la parole de la foi chez elle. but she declared the word of faith from her home. C'est-à-dire quand elle venait It là, means when she was coming, elle savait ce qu'elle allait faire. she knew what she was going to do. Oh, que Dieu bénisse mon fils. May God bless my son. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu saisisses cette Beloved, opportunité. I'd like you to take this chance. La mère de Jésus dit dans Jean 2, The mother of Jesus said in John 2, écoutez-le. listen to him. Parce que c'est la mère Because it's the mother qui connaissait who knew que c'est lui-là qui parle. the one who's speaking, Il est venu de mon ventre. he came from my womb. Et le jour qu'elle est entrée, And the day that when I was on called, he was m'avait dit, il conceived, est Dieu. I was told he was God. Oh, si tu comprends ces choses, If you understand these things, même ta prière ce soir doit changer. even your Amen. prayer this evening will change. Il dit, écoutez-le. He said, listen to him. Donc il savait, So he knew. c'était Dieu qui était là, Oh, she knew God was in there, capable de faire quelque chose. able to do something. Mon frère, My brother, ma soeur, ce soir, my sister, this ne evening, sors pas comme tu es don't venu. come go out the same way you Seigneur. came. Say, Lord, Je voudrais que tu agisses. I would like you to act. Permets au Saint-Esprit de glorifier Dieu. Allow the Holy Spirit to glorify God. Tu peux avoir une situation qui te complique. You might have a complicated situation. Élève ta voix. Lift up your voice. Commence à déclarer Start declaring. que Dieu agisse. May God act. Je ne sais pas dans quel domaine. You as well when you are praying. Dis Seigneur, Say, Lord, je t'écoute. I'm listening to you. Parle. Speak. Parle, me voici. Speak. Here I am. Parle, me voici. Speak. Here I am. In this moment. Speak. Connect yourself to God. Parle au nom de Jésus. Speak in the name of Jesus. Tu tapes les mains, tu You marches. clap your hands and you walk. Tu tapes les mains, tu You déclares. clap your hands and you declare, Holy Spirit help Que you. le Saint-Esprit t'aide May the Holy Spirit help you. dans cette situation-là. In that situation, Que le Saint-Esprit the t'aide Holy Spirit help you. dans la vie de tes enfants. In the life of your children. Dans la vie de ta maison. In
prier avec nous. I'm going to the man of God, Apostle. Il peut avancer rapidement. May come forward quickly. Priez pour nous. Pray for us. Adonai, notre bouclier, merci. Adonai, our shield, thank you. Merci car ce soir tu nous as conduits dans ta présence pour nous faire du bien. Thank you because this evening you led us to your presence to us. Éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes cherchés. Whoever is tired and come search. Je vous donnerai du repos. God. Et la parole était Dieu. And the word was Nous God. sommes venus, éternel Dieu, We've come, Lord, pour que cette parole nous for transforme, that word to pour transform que us. cette parole nous For change. that word to change us. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Oh Lord Jesus Christ of tu es Nazareth. descendu à la piscine de Bethesda. You came down the Tu as trouvé quelqu'un qui était malade pendant 38 ans. and you healed the person who Lorsque tu lui as posé la question, il a dit, question, he said, je n'ai personne qui peut I have m'aider no one à avoir la guérison. Mais Seigneur, tu n'as pas hésité. Lord, you did not hold back. Tu lui as dit, lève-toi, You said, stand prends ton up. lit et marche. Take your bed and Seigneur, walk. c'est pour dire Lord, que that's to tu say étais devenu you became celui qui devrait aider cette the personne. one who's supposed Yahweh, si toi tu ne nous aides pas, to. But if you personne don't, d'autre ne peut nous aider. Lord, what are we Nous doing? n'avons pas confiance We don't have trust en quelqu'un qui est mort, to someone who mais died. nous avons confiance en toi. We trust in you. Éternel Dieu, nous croyons à ta parole. Lord, we believe in your word. Père, ce soir, Father, this evening, nous nous sommes approchés dans ces we lieux, draw close to the désespérés, désespérés, mais nous croyons à ta parole qui peut nous donner la vie. Nous croyons à ta parole. Toi, ma soeur est venue dans ce lieu, en train de chercher les documents dans ce searching pays, for documents in this country, en train de chercher les mariages, looking for en marriage, train de chercher le travail. looking for work. Mais il n'y a que toi qui peux nous donner It's toutes only ces you, choses. the one who can give. Car tu as dit, Father, you said, demandez, il vous sera Ask, it shall donné. be given to you. Notre Dieu, notre roi. Our God, Par our la King. foi, By faith. nous croyons à tes miracles. We believe in your Par la miracles. foi, By faith. nous croyons que tu changeras nos We need vies. to change our life. Seigneur, notre Dieu, Lord, our merci. God, thank you. J'ai béni ton serviteur, I bless your servant. à qui tu as utilisé pour nous parler To ce soir. whom you used to Qu'il speak. soit béni abondamment. May he be blessed Qu'il abundantly. soit béni abondamment. May he be blessed Que son abundantly. ministère soit May béni. his ministry be Que blessed. sa famille soit May bénie. his family Que be ses blessed. projets soient bénis. blessed, Dans les be blessed. noms puissants de In the mighty name of Jésus. Jesus Laisse que Christ. la parole de Let Dieu the word of God demeure en nous. dwell in us. Que le Saint-Esprit de May Dieu the Holy Spirit nous of God accompagne. accompany Partout us. nous allons nous retrouver. Everywhere we find Que le ourselves. Saint-Esprit de May Dieu the Holy Spirit puisse of God être glorifié dans nos vies. may be glorified Les to gens us. qui nous ont méprisés, People who qu'ils despise croyaient us. que tu nous avons un May Dieu they see vivant. that we again Merci will. notre Dieu. Thank you, our God. Lorsque les enfants d'Israël When the voulaient Israelites traverser la mer Rouge, were about to cross the Red Sea, ils n'avaient pas d'autre espoir. they did not have any Ils pensaient hope. que c'était déjà fini. They thought it was Mais over. quand tu t'es levé, But when you ils stood ont up, traversé they crossed la mer over Rouge sans bateau. Red C'est pour Sea dire divided. Just to que see tu es le Dieu des dernières minutes. you, the God of last Tu es minute. le Dieu des dernières minutes, Seigneur. Là où nos pensées déjà arrêtées, là où on n'avait pas encore l'espoir, j'ai pris que ta parole nous aide. Merci Adonai. Thank you, Adonai. Merci notre Thank you, Dieu. our God. Nous croyons à ta We parole. believe in your word. Soyez bénis dans les noms Be puissants blessed de in the Jésus. name of Jesus. Que la grâce de Dieu vous May accompagne. the grace of God Toutes accompany les you. portes qui ont été fermées, All the doors that je were les closed, déclare ouvertes dans les noms de open in Jésus. the name of Que Jesus. la paix de Dieu qui dépasse toutes choses That is beyond vous everything. accompagne dans votre domaine. Accompany you Dans in les your noms words. puissants de In Jésus. the mighty name of Jesus. C'est au nom puissant de In Jésus the mighty name of que Jesus. nous avons ainsi prié. Ensemble, nous acclamons le Together we Seigneur.